युवा तृणमूल कांग्रेस कमेटी ने आगामी लोकसभा चुनाव में प्रखंड के युवाओं को रुझाने की जिम्मेदारी नई युवा तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन नाग को सौंपी है। रविवार सालनपुर प्रखंड के हिंदुस्तान केबल श्रमिक मंच सभागार में तृणमूल प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में युवा तृणमूल कांग्रेस द्वारा कर्मी सभा का आयोजन किया गया, जहां मुख्य रूप से आसनसोल मेयर सह बाराबनी विधायक विधान उपाध्याय, पश्चिम बर्दवान युवा तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष पार्थ निवासी, प्रखंड तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद अरमान, उपाध्यक्ष भोला सेन, प्रखंड तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ अध्यक्ष एसबी पांडे, प्रखंड INTT-UC अध्यक्ष मनोज तिवारी, प्रखंड महिला तृणमूल अध्यक्ष अर्पणा रॉय समेत कई अन्य लोग मौजूद थे। सभा में मेयर विधान उपाध्याय ने युवा कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर संघर्ष करने की अपील करते हुए कहा कि राजनीति को पेशा नहीं नशा बनाओ, फिर खुद सब मिलेगा। उन्होंने युवा तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कॉलेज से निकले युवाओं को पार्टी से जोड़ने का सुझाव दिया। महिला सभानेत्री আছে, আমাদের সংখ্যালঘু সেলের প্রেসিডেন্ট আছে, আদিবাসী ST সমাজের আমাদের রয়েছেন কাকু আছে, শর্ষিদা আছে, আমাদের INTT-UCর মনোজদা আছে এবং আমাদের এখানকার যুবক সচিন আছে এবং সর্বোপরি তোমরা সবাই সকলকে অনেক অনেক অভিনন্দন প্রীতি শুভেচ্ছা রইল। ভাষণ দেবার কিছু নাই, সবাই জানে যে ভোট সামনে, ভোটকে সামনে রেখে আমরা বিভিন্ন জায়গায় মিটিং মিছিল আর মন্দা বলে ঘর ঘর যেতে হবে, সবই করতে হবে। কিন্তু প্রথমত হচ্ছে যারা যুব সম্প্রদায় মানে যুবক যারা আছে, প্রথমত রাজনীতিটাকে নিজেকে সেট আপ করতে হবে যে আমি নেশা করবো না পেশা করবো। वहीं उपस्थित जिला युवा तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष पार्थो देवासी ने PBTV के माध्यम से ये बातें कही। সামনে 2024 যে লোকসভা নির্বাচন গোটা দেশে হতে চলেছে, সে নির্বাচন ভারতবর্ষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন। কারণ আমরা দেখেছি 2014 নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতা আসার পর থেকে যেভাবে গণতন্ত্রকে হত্যা করার চেষ্টা করেছে, বিরোধী কণ্ঠস্বরকে রোধ করার চেষ্টা করেছে বিভিন্নভাবে কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে দিয়ে। আজকে এই মুহূর্তে যদি 2024-এ নরেন্দ্র মোদী আবার ভারতবর্ষে ক্ষমতায় আসে, সেক্ষেত্রে ভারতবর্ষে সংবিধানকে চেঞ্জ করে দেবে, ভারতবর্ষে গণতন্ত্র থাকবে না, এটা আমাদের একটা আশঙ্কা রয়েছে। সেই জায়গা থেকে যে জন্য ব্রিটিশ যখন ভারতবর্ষে রাজত্ব করেছিল সেই সময় বাংলা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। আজকে তাই যুব সমাজকে। सालनपुर से राहुल तिवारी की रिपोर्ट, PBTV न्यूज।